स्वरूप दर्शने गणामकम् अर्जुनाय उवाच। ॐ मदनुग्रहाय परमम् गुह्यमध्यात्मसञ्जीतम् यक्तयक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम भवाप्पो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वा कमलपत्राक्षमात्मम् अपि चाव्ययम् एवमेतत् यतत्त्व त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम मन्योऽसि यदि तच्चकं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्यामि पार्थरूपाणि शतशतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यानि वसुन् रुद्राश्विनोमरुतस्तथा वह्नदृष्टपूर्वाणि पश्याच्चर्याणि भारत यो हि कस्तं जगत्कृष्णं पश्यद्य सचराचरम् मम देहे गुराकेशयच्चन्न द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पुष्यमेघमस्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोदतायुधम् दिव्यमाल्यम्बरधरं दिव्यागन्धनुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि वा सदृशी सा स्यात् वशस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टुरिष्टरम धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। अर्जुनव उवाच पश्यामि देवगस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषाङ्गान् ब्रह्माणिमिषं कमलशनस्तं वृषिंच सर्वानुरगं च दिव्यम् अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिन् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमनन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्तत् दीप्तानालार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषमतो मे अनादिमद्यन्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं देवापृथिव्योरिदरमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपमिदं तपोग्रं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन् अमीह त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्विताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्र आदित्य वसवयसे साध्य विश्वशिरमरुतस्मश्च पाश्च गन्धर्व यक्षासुर सिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्तये सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहु बहुबाहुरुपादम् ॐ बहुदरं बहुदंष्टकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्रतितस्तताहं नवः स्पृशं दीप्तनेकवर्णं वेत्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्रतितन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु द्रगष्टकरलानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालनलसन्निभानि दृशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वैः सहैवामनिपालसङ्घो हि भीष्मद्रोणं सूतपुत्रस्तथासै सास्मदीरुपयुधामुक्कै वक्त्राणि ते त्वरमना विशन्ति दंष्टकरणानि भयानकानि केचिद्विलग्न दशनन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितुरोत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहुवहम्बवेगा समुद्रमेवाभिमुखद्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा
विशन्ति नाशाय संवृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि संवृद्धवेगा लिलीयसे ग्रसमान् समन्तान् लोकान् समग्रान् वज्रज्वलब्धिः तेजो वीर्य पुर्य जगत् समग्रम् वासस्तवग्रह पतिपत्नि विष्णु आकाहि मेको भवनुग्रह रूपो नमस्तुतो देववर प्रसीद विज्ञातमिच्छामि वन्तमद्यं नहि प्रजनमामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तो ऋतोऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यः अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशोलभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं सामिध्यम् मयैवैते निहता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भवस्यव्यसाचिन् द्रोणाश्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च कर्णं ततन्यनोऽपि योधावीरन् मया हतस्त्वां जयमावतिष्ठा यद्यस्य जता शिरणे सपत्न सञ्जयवाच एतश्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्व्यपमान् किरीटी नमस्कृत्य भूयवः कृष्णो सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्परिष्यत्यनुरज्यते स रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति ससिद्धसङ्गा कस्मास्ते न रमे हनुमात्मन् गरीयस्य ब्रह्मणोपदिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत् तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणो स्तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम् वैर्णमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्को प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वतो एव सर्व अनन्त वीर्यमित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वे शकेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे शकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयन पापि याच्चामः स्वार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकः तु वप्पच्युत तत्समक्षं तत्समये त्वमहम् अप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गुर्यान् न तत्समहस्तव्य अधिककुतोऽन्यो लोकत्रयः प्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादय त्वममीशमिड्यं पितेव पुत्रस्य शकेव शक्युः प्रियप्रियार्हसि देव सुधूम अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तो मिच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्याय नैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूप शक्य अहं निलोके द्रष्टं तदन्येन कुरु प्रवीरो माते व्यथा मा च विमूढो भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आशासयामास सभीतमेनं भूत्वा पुनः सम्पूर्वं महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच
সুদূরদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানাসিয়া নমঃ। দেবাপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। নাহং বেদের ন তপসা ন দানেন ন চেজ্জয়া সত্য এবং বিদু দ্রষ্টং দৃষ্টবানসিমাং যথা। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া সত্যঃ অহমেবং বিদহর্জুন। জ্ঞা ত্বং দ্রষ্টং চ তত্ত্বেন প্রবিষ্টং চ পরন্তপ। মৎকর্ম কৃন্মৎপরম মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিত। নির্বৈর সর্বভূতেষু ইয়ঃ স মামেতি পাণ্ডব। অমিতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্রায়ং সংহিতায়ং বৈয়াসিক্যং ভীষ্মপর্বাণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनगणामकम् एकादशोऽध्याय। आम्यदस्कराग परिभ्रष्टा मात्रा हेरञ्चायाद् भवेत् पूर्णाङ् भवतः सर्व तत्प्रसादत् जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता। एकादश অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে তাঁর বিভূতির বর্ণনা শ্রবণ করিয়া অর্জুন বলিলেন, হে প্রভু, তুমি পরমেশ্বর, বিশ্বই তোমার রূপ, তুমিই বিশ্বরূপ। আমার প্রাণের আবেদন তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করি। তখন ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কৃপা করিয়া দিব্য চক্ষু প্রদানের মাধ্যমে স্বীয় বিশ্বরূপ দেখাইলেন। গুরু যেমন শিষ্যকে জ্ঞান চক্ষু প্রদানের মাধ্যমে পরম যোগৈশ্বর্য দর্শন করান, তদ্রূপ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞানাঞ্জন প্রদান করিলেন। অর্জুনের দৃষ্টি সীমানায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কোথায় যেন বিলীন হইয়া গিয়াছে। তখন অর্জুন দেখতে পেলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী অপূর্ব মূর্তি, অতি অদ্ভুত সেই বিশ্বরূপ। তাহাতে চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃশ্যমান। তাহার অসংখ্য উদর, অসংখ্য মুখমণ্ডল এবং অসংখ্য নয়ন, অসংখ্য অদ্ভুত বস্তু সকল বিদ্যমান। তাহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্যও নাই। হাজার সূর্যের তুল্য উজ্জ্বল তাহার রূপ, তিনিই বিশ্বরূপ। অর্জুনের অবাক দৃষ্টিতে ভূতগণ তাহার মুখে প্রবেশ করিতেছে। ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাদি সেনানায়কগণকে তিনি আগেই মারিয়া রাখিয়াছেন। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া অর্জুন ভয়ভীত। প্রকৃত রূপ দর্শনের সর্বশক্তি যেন তাহার রহিত। অপ্রাকৃত বিশ্বরূপ দর্শন তাহাকে আরো ভীত করিয়াছে। তাই কম্পিত স্বরে অর্জুন বলিতে লাগিলেন, হে দেববর, এই উগ্রমূর্তিধারী আপনি কে? আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। তখনই ধ্বনিত হইল মহাবাণী, আমি লোকধ্বংসকারী মহাকাল। এবারে ঘটিয়াছে মোহনাশ। ভগবানের প্রকৃত রূপ চিনিতে পারিয়া অর্জুন কাতর স্বরে প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভু, তুমি সামান্য নও, মহান পুরুষ। আমি না জানিয়া না বুঝিয়া কত অবজ্ঞা আর বন্ধুসুলভ আচরণ করিয়াছি। প্রভু, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার মাতা, তুমি আমার গুরুর গরিয়ান, আর আমি তোমার পুত্রবৎতুল্য। সকল অপরাধ ক্ষমা করো প্রভু। তোমার এই বিভীষিকাময় অগ্নিমূর্তি আমার আর সহ্য হচ্ছে না প্রভু। এবার তোমার কৃপাডালা হোক অর্পিত। চতুর্ভুজধারী নারায়ণ রূপে হেরিতে চাই তব বিশ্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাতর প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে ভয়ঙ্কর রূপ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত মধুর চতুর্ভুজধারী নারায়ণ রূপে দর্শন প্রদান করিলেন। এমনতর পুণ্য লগনে দেবতাগণ, মহর্ষিগণ এবং সিদ্ধগণ
সকলেই প্রেমময় ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন, আর সৃষ্টি করিলেন পুষ্পবৃষ্টি। ভক্ত মানুষের হৃদয়ের তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল পরম প্রভুর মহানাম। গোবিন্দের জয় জয়, গোপালের জয় জয়। রাধারে মনোহারে মুকুন্দ জয় জয়। শ্রীকৃষ্ণের জয় জয়, বিশ্বরূপের জয় জয়। ভক্তগণের মনোহারে মুকুন্দ জয় জয়। অর্জুনের জয় জয়, ভক্তগণের জয় জয়। রাধারে মনোহারে মুকুন্দ জয় জয়। গোবিন্দের জয় জয়, গোপালের জয় জয়। রাধারে মনোহারে মুকুন্দ জয় জয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন হলেন ভক্ত ভগবান। আজ জগৎগুরু তাহার প্রকৃত ভক্ত অর্জুনকে কৃপা করিয়া বিশ্বরূপ প্রদান করেছেন। ভগবান এইভাবে ভক্তদের অযাচিত কৃপা করিয়া থাকেন। যাহারা প্রকৃত ভক্ত তাহারা ভগবানের চিত্ত অর্পণ পূর্বক সেই কৃপার পাত্র হন। তাই বলা হয় গুরু কৃপা হি কেবলম সত্যম শিবম সুন্দরম। আমি গুরু কৃপা মাথায় নিয়ে গীতা মাকে পেয়েছি। আমি সুখে দুঃখে হাসি মুখে তাই তো বুকে নিয়েছি। আমি গুরু কৃপা মাথায় নিয়ে গীতা মাকে পেয়েছি। গীতায় আমার মাতা পিতা, গীতায় আমার প্রাণ। অন্ধকারে চিন্ময় জ্যোতি গীতা ভগবান মনরে, গীতা ভগবান। আমি গে শুধু গীতার জয়গান মরতে আশা করেছি। আমি গুরু কৃপা মাথায় নিয়ে গীতা মাকে পেয়েছি। শুনে গীতার বাণী করলে আচরণ, জন্ম মৃত্যু আসা যাওয়া হবে নিবারণ মনরে, হবে নিবারণ। তাই বলবেন স্বয়ং নারায়ণ গীতা প্রেমে বাধা আছে। আমি গুরু কৃপা মাথায় নিয়ে
পেয়েছি। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার গীতামাত্মম প্রারম্ভম। শ্রী ভগবানুবাচ গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সরমোত্তমম গীতা মে জ্ঞানমুত্তগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম গীতা মে পরমং গুহ্যম গীতা মে পরম গুরু গীতাশ্রয়ং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম গীতা জ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকিং পালয়াম্যহম গীতা মে পরম বিদ্যা ব্রহ্মরূপ ন সংশয়ঃ अर्धो मात्र हरा नित्यम निर्वच्य पदात्मिका गीता नमानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पाण्डव कीर्तन सर्प पाणि विलयन्ति ततस्कन गंगा गीता ससावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मा बोलिर ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी ओम अर्धो मात्रा चिदानंद भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंद तत्तात्म ज्ञान मंजुरी अमित्तानि जपे नित्यं नरनिश्चलमानस ज्ञान सिद्धिं लभे नित्यं ततान्ते परमं पदम्। आमिति श्री वैष्णव तंत्र श्रीमद् भगवद्गीतामात्म्यकांक्षेण समाप्तम्। आमि यदस्करं परिभ्राष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतः सर्वा तत्प्रसाद जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम